मॅडम आसगांव हांगासर एक नायट क्लब मशरूम जावपाचे हितून ऑलरेडी स्ट्रक्चर जे आसा कंप्लीट जाल्ले आसा, पण विलेजरांचो ओपोज आसा ह्या गोष्टीक. तुमचें मत कितें आसा हितून? आसगांव पंचायतीच्या रस्त्यारूच ते रुंबा म्हणून सो डिस्को येवपाचो आहा म्हणून काल लोकांचो कॅन्डल लायट मार्च जाल्लो आनी रिगार्डिंग दीस पंचायत सरपंचान म्हाका ऑलरेडी लेटर धाडलेली आहा विथ रिगार्ड्स टू की तेणे कोण तो ओनर आहा तेणे पंचायतीन साकून पयली बार एंड रेस्टॉरंट लायसन्स व्हेल्ले टेम्पररी आनी मागीर तेणेच मागले फॉर विड्रॉवल ऑफ दॅट बार एंड रेस्टॉरंट लायसन्स म्हणून आनी पंचायत हॅज ऑलरेडी विड्रॉन द लायसन्स. माझे फकत एक वॉट आय हॅव नोटीस इट इज दॅट bar and restaurant or whatever it is existing there doesn't have construction license or occupancy as per my knowledge. So याच ग्राउंडाचेर हांवें सरपंचाक ऑलरेडी सांगलेले आहा याच ग्राउंडाचेर की फर्दर केन्नाय तेजे कसलेंय एप्लिकेशन येयल्यार तुमी रिजेक्ट करा तुमी. आनी म्हाजो आमच्या लोकल लोकांकडे सपोर्ट आहा, तांकां पाठिंबो आहा. I also don't want any night club or any club to be coming in Asagaon. एक अंजुना येयल्यात आनी ते वागातोर लोकांक कसले त्रास जाता ते आमकां खबर आहा. आतां आसगांव सगळे बार एंड रेस्टॉरंट म्हणून चलयतात आनी थंयसरूय तो एक क्लब येयले जाल्यार एकटो चालू केल्यार सगळे चालू करतातले एंड पीपल ऑफ आसगांव विल सफर. I am giving my full support to the locals and I am sure the panchayat also doesn't want a club to come up in Asagaon. So in future wo club येवच्या मार्गाचेर ना पळय कसली लायसन्सां दिता आय मीन पंचायत बॉडी. सो पंचायत बॉडीन म्हाका आय एम शुअर दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट आनी कसले एप्लिकेशन येयल्यार रिगार्डिंग दीस रुंबा एटलीस्ट एज फार एज आय नो दे डोंट हॅव एनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स नीदर ऑक्युपन्सी. त्या पॉइंटार the sarpanch has full right, the panchayat body has full right, the secretary has full right to reject any application which comes. मॅडम ऐकून येलं की त्याने परत अप्लाय केला म्हणून आता अप्लाय केला. दिस इज द पॉइंट. नो, वाय शुड द पंचायत बॉडी एंटरटेन एनी एप्लिकेशन? दे हॅव फुल राईट टू reject the application. They got the sanat also and they have applied for the conversion. See, that comes in TCP. Yes. So the local panchayat body has to write to TCP saying that not to give the sanat and revenue department. I mean not to turn it into settlement and I've heard it was a field before. So ते सेटलमेंट करता जाल्यार TCP हे करूंक जाय आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाकूय लेटर करूंक जाय तुमी. पण TCP सरपंचान TCP एक इन्स्पेक्शन दवरलेले पण त्याची डेट अजून फायनलाइज जावंक ना. वाय TCP माइट बी डिलेइंग फॉर? I will today in the evening I have inspection regarding my laying of pipelines in Asagaon. इसोर काम चालू आहा तेचे इन्स्पेक्शन चालू आयज सांजचे आसतले. So I will ask the sarpanch to give me the whatever he has forwarded to TCP and I will personally see into it that the inspection takes place at the earliest.